महाराष्ट्र हुकूमत के एक फरमान से नया तनाजा पैदा हो गया है। सरकार के स्कूली तालीम के महकमे ने रियासत के मदरसों को स्कूल के जुमरे से बाहर कर दिया है। महकमे तालीम की तरफ से जारी एक हुक्मनामे में कहा गया है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को तालिब इल्म का दर्जा नहीं दिया जाएगा और ऐसे बच्चों की गिनती स्कूल में पढ़ने वाले तलबा के तौर पर नहीं की जाएगी। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार के इस फैसले से साफ है कि मदरसों को नॉन स्कूल के दर्जे में डाल दिया गया है। हालांकि सरकार की दलील है कि इससे मदरसों के बच्चों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में लाने में मदद मिलेगी। सरकार की यह भी दलील है कि आईन में सभी तालिब इल्मों को बाकायदा तालीम पाने का हक मिला हुआ है, लिहाजा मदरसों को स्कूल का दर्जा हासिल करने के लिए रस्मी तालीम को अपनाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल रियासत में मदरसों को नॉन स्कूल के दर्जे में डाले जाने की मुखालफत शुरू हो गई है। महाराष्ट्र हुकूमत के फैसले का बीजेपी ने बचाव किया है, जबकि दीगर सियासी जमातें इसकी मुखालफत कर रही हैं। हिंदुस्तान में जो मदरसे हैं उनका बहुत शानदार इतिहास है और न केवल शानदार इतिहास अभी का है बल्कि आजादी के पहले से बहुत शानदार इतिहास है। और जो मदरसों में शिक्षा दी जा रही है वो शिक्षा जो है वो बहुत ही अच्छी शिक्षा है और कुछ मदरसे बहुत अच्छी मुख्य धारा की शिक्षा भी उसमें शामिल कर रहे हैं। निश्चित तौर से जिन मदरसों में मुख्य धारा की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है उसमें साइंस है, मैथ है या और भी जो टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड शिक्षाएं हैं जो मुख्य धारा से मेन स्ट्रीम एजुकेशन से उसके लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसके लिए उनको मदद करना चाहिए। ये हमारी भूमिका है। जहां तक सवाल है जो महाराष्ट्र सरकार के निर्णय का, उसके बारे में मेरी अभी महाराष्ट्र की सरकार के वरिष्ठ मंत्री से बात हुई जो इस विभाग के हैं, विनोद तावड़े साहब। तो उन्होंने बताया कि जो राइट टू एजुकेशन है जो कि कांग्रेस पार्टी के समय में राइट टू एजुकेशन का एक कानून बना है, उसमें बहुत स्पष्ट तौर से मदरसों को शिक्षा के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। इस वजह से ये इस तरह का कंफ्यूजन हुआ है। क्या बीजेपी के पास उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो की कोई अहमियत है या नहीं? उनका जो 2014 पार्लियामेंट इलेक्शन का इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा कि हम मदरसा मॉडर्नाइजेशन करेंगे। दूसरा, जो मोदी लेड गवर्नमेंट है दिल्ली सल्तनत में, वहां पर एचआरडी मिनिस्ट्री में 100 करोड़ रुपए दिए जा रहे मदरसा मॉडर्नाइजेशन के नाम पर। तीसरा, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट खुद महाराष्ट्र में जो मदरसे हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प दे रही है। चौथी बात यह है जो अहम है कि आर्टिकल 29 और 30 माइनॉरिटीज को इस बात की इजाजत देता है कि अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट को कायम करें। तो ये आर्टिकल 29 और 30 का वायलेशन है, ये आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन है। और इसको ये कहना कि मदरसा को जाने वाले बच्चे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, ये स्टिग्मेटाइज करना है, ये बात बिल्कुल गलत है। कई महाराष्ट्र के मदरसों में इंग्लिश, मैथ्स और साइंस भी पढ़ाया जा रहा है और वहां से बच्चे तालीम के हासिल करने के बाद सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक कर रहे हैं। जी, हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट मुफीद जिलानी साहब और फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए हैं कांग्रेस के तर्जुमान मीम अफजल साहब। मीम अफजल साहब, ये जो फैसला है महाराष्ट्र की सरकार का कि मदरसों को नॉन स्कूल कैटेगरी में डाल दिया गया है और मुख्तार अब्बास नकवी साहब का कहना है या बीजेपी के दीगर लीडरान का कहना है कि ये तो कांग्रेस के जमाने में राइट टू एजुकेशन का जो मामला आया था तो उसमें मदरसों को उससे बाहर रखा गया था, उसी का यह नतीजा है। देखिए, उसका बिल्कुल नतीजा नहीं है, वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने हमेशा ही पॉलिसीज बनाई और मदरसा मॉडर्नाइजेशन की जो पॉलिसी थी वो कांग्रेस सरकार की लाई हुई। जी जी, जिसके नतीजे में जो मदारिस मॉडर्न एजुकेशन भी साथ में इम्पार्ट कर रहे हैं, जी जी, उनको 3 टीचर्स देना और अगर वो हाई स्कूल तक रिकग्नाइज हो या 10वीं क्लास तक रिकग्नाइज हो तो उनके स्कूल टीचर्स की तनख्वाहें भी देने का काम शामिल है इसके अंदर। इसके अलावा जी, इन मदारिस के तलबा को सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमों में और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीमों में स्कॉलरशिप में हिस्सेदारी भी मिलती थी। जी, ये अलग बात है कि प्रैक्टिकली इसके अंदर बहुत सारी परेशानी आती थी, जी जी, लेकिन ये मौजूद था। ये बुनियादी तौर पर मैं समझता हूं, देखिए मदारिस पहले भी चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं
اور مجھے نہیں لگتا کہ کسی کے یہ کہنے سے کہ وہ اسے ریکگنائز کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اسکول کا درجہ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، مدارس چلتے رہیں گے، اس لیے کہ مسلمانوں نے مدارس کو اپنا خون سے اور اپنے پسینے سے سینچنے کا کام کیا ہے جی، اور یہ آگے بھی چلیں گے جی۔ لیکن جو نان اسکول کیٹیگری میں ڈالنے سے اسٹوڈنٹس کو تو دقت ہو سکتی ہے کہ وہ چونکہ مدرسے کو ریکگنائز کیا جاتا تھا، پہلے بہت ساری یونیورسٹیز نے ریکگنائز کیا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کیا ہے لوگوں نے مدرسوں میں پڑھ کر، اب تو اس کا راستہ تو بند ہوتا نظر آتا ہے اگر ایسا آ ہے رہا تھا کہ جیسے اتر پردیش کے اندر جی جو مدارس کی جو ایجوکیشن ہے اس میں جیسے مولوی کا فل کورس کرنے کے بعد جو ایک ڈگری اس کو گریجویٹ یا ہائی اسکول کی ملا کرتی تھی، اس کو ریکگنائز کیا جاتا تھا، وہ اب بند ہو جائے گا ان کے اس نتیجے میں۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے بچے مدارس کے اندر جو پڑھتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑا کام ہے، اس کے اندر دین بھی پڑھتے ہیں اور دنیا کو بھی پڑھتے ہیں۔ پہلے تو صرف دینی تعلیم ہوتی تھی، لیکن بڑی زبردست تبدیلی آئی پچھلے 25-30 سالوں میں، 40 سال کے اندر کافی تبدیلی آ گئی، اور ہر مدرسے کے اندر ماڈرن ایجوکیشن بھی امپارٹ کی جا رہی ہے۔ جی اور جو مدرسے کو 3 ٹیچرز دیے جاتے ہیں سرکاری تنخواہ پر، ان کا کام بھی سائنس اور دوسرے ماڈرن سبجیکٹ پڑھانے کے لیے، دین پڑھانے کے لیے نہیں دیے جاتے، جی اس لیے دوسری میں اہم بات اس میں کہنا چاہتا ہوں، بہت غلطی کر رہے ہیں۔ جی دیکھیے مدرسے اسٹیبلش ہیں، سارے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، آپ کو اتنے ہی اسکول بنانے چاہیے قاعدے سے، اور ہماری سرکار نے یہ محسوس کیا کہ آلریڈی جو اسٹیبلش مدرسے ہیں اگر ان کو ماڈرنائز طریقے سے آرگنائز کیا جائے تو جی نہ جی سرکار کو زمین دینی پڑے گی، نہ سرکار کو کوئی اور کام کرنا پڑے گا، اور ان کو ایک بنا بنایا انسٹیٹیوشن مل جائے گا تھوڑی سی مدد کرنے سے۔ جی۔ اگر یہ وہ مدد ودرا کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں دیش کا نقصان کر تو کیا اس کا تعلق رائٹ ٹو ایجوکیشن سے بالکل نہیں ہے جو آپ کی سرکار نے لایا تھا؟ دیکھیے مجھے اس کی ابھی آپ کے منہ سے میں سن رہا ہوں، مجھے اس کی جانکاری نہیں ہے، شاید اویسی صاحب اس پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو زیادہ جانکاری ہوگی، جی پارلیمنٹ میں ہے، مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے جی کہ یہ اچانک ابھی ایشو آیا ہے تو میں اس کو دیکھ نہیں پایا ہوں۔ جی اچھا، کیا ایک دلیل یہ بھی ہے میر افضل صاحب بی جے پی کی یا کچھ لیڈران کی کہ مین اسٹریم تعلیم حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا اگر مدرسے نان اسکول کیٹیگری میں جا رہے ہیں تو، کیونکہ مدرسے کے بچے اب مجبوری میں مین اسٹریم تعلیم کی طرف راغب ہوں گے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی بہت زیادہ فرق پڑنے والا ہے۔ پہلے بھی مین اسٹریم پر جانے سے کسی کو روکا نہیں گیا تھا، تب بھی بہت سارے لوگ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ بچے جو ہیں ریلیجیس تعلیم بھی حاصل کریں، ماڈرن ایجوکیشن بھی، تو دونوں کو ساتھ پڑھنے کا کام کریں، جی وہ اب بھی کریں گے۔ جی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مہاراشٹر میں سب سے پہلے ریزرویشن، مائنورٹی ریزرویشن پابندی لگائی گئی، اس کے بعد ذبیحہ پر پابندی لگا دی، نام لیا گیا گاؤ سلاٹر کا اور گو کشی کو روکنے کے لیے، اور ساتھ میں بھینس پر بھی اور کچھڑے پر بھی پابندی لگا دی گئی، بیل پر بھی پابندی لگا دی گئی، اور اب یہ تیسرا کام انہوں نے مدرسے کا شوشہ چھوڑا ہے۔ اس سے ایک بات صاف ظاہر ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جہاں بھی سرکار ہوگی وہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم لوگ اینٹی مائنورٹی تھے، اینٹی مائنورٹی ہیں اور اینٹی مائنورٹی رہیں گے۔ ہمارا ایجنڈا اس دیش کے اندر ڈیوائڈ اینڈ رول کا ہے، اس دیش میں پولرائزیشن کرنے کا ہے، اور پولرائزیشن کے نام پر ایک میجورٹی کمیونٹی کو کسی طرح سے سنگٹت کر کے اور ہم اقلیتوں کے خلاف کام کریں گے۔ جی میں سمجھتا ہوں یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو پالیسی ہے جی ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ یہ مدرسے اگر وہ ڈی ریکگنائز کریں گے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مہاراشٹر جی، یعنی آپ کے مطابق کسی فرقہ وارانہ ذہنیت کے تحت یہ کیا گیا ہے، یہ آپ کا کہنا ہے؟ 100% اس میں جی کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ جی جی جی، ہم آپ کے پاس آتے ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر جرنلسٹ پولیٹیکل انالسٹ مفید جیلانی صاحب۔ مفید جیلانی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا واقعی فرقہ واریت کی ذہنیت سے کیا گیا ہے؟ یہ جو بی جے پی کی دلیل ہے کہ کانگریس نے آر ٹی آئی جو لایا، آر ٹی آئی سے میں مدرسوں کی ایجوکیشن کو باہر رکھا، اس کا نتیجہ ہے، کیا کس نتیجے کے طور پر دیکھتے ہیں؟ رائٹ ٹو ایجوکیشن میں مدرسے کے ایجوکیشن کو باہر رکھا گیا، یہ تو ابھی تفصیل سے دیکھنے کی بات ہے جی، کیونکہ بھاجپا نے مجھے لگتا ہے کہ جلد بازی میں یہ بچاؤ میں اپنا کام کیا ہے۔ جی جی، اور وہ مختار عباس نقوی جو ہیں وہ خود نہیں کہہ رہے بلکہ ونود تاوڑے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، جی جی، جبکہ مختار عباس نقوی کیندر میں منتری ہیں جی، اور بھاجپا کے وریشٹھ نیتا ہیں۔ اگر ایسا کچھ ہوتا، لمبے سمے سے ان کے سنسد میں رہے ہیں اور ان کو پتا ہوگا، پہلے بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ونود تاوڑے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن میں اس کی ویوستھا نہیں ہے۔ جی جی،
अगर ऐसा होता तो ये बात पहले भी उठती जी, ऐसा नहीं है। जहां तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जरिए इस मदरसों को स्कूल की कैटेगरी से बाहर रखने की बात है, मुझे लगता है कि जानबूझकर किया गया फैसला है। और क्योंकि फडणवीस साहब जो हैं पूरी तरह संघ परिवार से डील होते हैं, संघ के मुख्यालय से डील होते हैं, जी जी। जो वहां पर फैसले होते हैं वो उनकी सरकार फैसले करती है। और अगर उनको ऐसी ही बात है मेन स्ट्रीम के स्कूल लाना था, तो मैं समझता हूं कि उन स्कूलों को मॉडर्नाइज करते, उन स्कूलों में वो निसाब शुरू कराने की कोशिश करते जो गवर्नमेंट ने पहले से इंतजाम किया हुआ था, उसको मदद करके। जैसे कि मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि भाई अगर आप थोड़ी सी मदद कर दें तो आपको बना बनाया स्ट्रक्चर, बड़ा बड़ा स्टाफ और बड़ी कुछ लेने की जरूरत नहीं, बस मामूली से पैसा लगा के आप उसको स्कूल के एक मतलब मॉडर्नाइज मदरसे को स्कूल बना सकते थे जी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वाकई वो संजीदा हैं और मुसलमानों को के बच्चों को मेन स्ट्रीम की एजुकेशन, तो क्या ये शिशु मंदिर को भी स्कूल की कैटेगरी से बाहर करेंगे? क्योंकि शिशु मंदिर जो हैं आरएसएस के जो चलाए हुए स्कूल हैं, वो भी मुझे लगता है कि वो मदरसे की कैटेगरी से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। कुछ मॉडर्न एजुकेशन उसमें पढ़ाई जाती है, तो इसी तरह कुछ मॉडर्न एजुकेशन मदरसों में भी पढ़ाई दी जाती है। तो अगर उनको वाकई मतलब वो सबका साथ सबके विकास के पीएम की बात को आगे बढ़ा रहे हैं और मुसलमानों को भी एजुकेशन अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं जैसा कि वो अपने बचाव में कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको शिशु मंदिर पर भी यही फैसला करना होगा जी। जब ही मतलब मैं समझता हूं कि उनकी बात पर यकीन किया जा सकता, वरना सीधे सीधे ये साफ जाहिर है कि ये जो है ये वो मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव का एक वो है। और जो आरएसएस की पॉलिसी 1920 से जब से इसका कयाम हुआ है तब से जो उन्होंने बनाई है उस पॉलिसी को, क्योंकि अब उनकी केंद्र में भी मेजोरिटी की सरकार है और कई स्टेट्स में मेजोरिटी की सरकार है, तो जहां जहां उनको मिल रहा है वहां पर वो एंटी माइनॉरिटी फैसले लागू कर रहे हैं जी। मीम अफजल साहब शिशु मंदिर की बात उठा रहे हैं मुफीद जिलानी साहब कि एक ही तरह की तालीम होती है मोर और लेस, यानी मजहबी तालीम वहां भी होती है, और क्या उस पर भी सरकार अपनी अपनी रियासतों में या सेंट्रल गवर्नमेंट उस नॉन स्कूल कैटेगरी में उसको लाएगी? जी मीम अफजल साहब, मीम अफजल साहब से राब्ता हमारा टूट गया है। हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर इसी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे और हम चंद मजहबी लीडरान से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस मामले पर और वो किस तरह से देखते हैं इसको। मुफीद जिलानी साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। गुरुजी ठंडाई की तरफ से सभी देशवासियों को रमजान मुबारक। हम समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है, रहिए समय के साथ। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़िरा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सियासी तजज़ियाकार मुफीद जिलानी साहब, और इस सेगमेंट में फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं जमीयत उलमा हिंद के स्पोक्स पर्सन, तर्जुमान और मजहबी रहनुमा मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब, और भी चंद मजहबी रहनुमा गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र हुकूमत के जरिए मदरसों को स्कूल से बाहर रखे जाने पर मजहबी रहनुमाओं ने सख्त मुखालफत की है और इसे एक साजिश करार दिया है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मदरसे और मदरसे के बच्चों के सिलसिले में ये बयान देना मज़ाहिका खेज है, इसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और हम समझते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को शायद ये बात नहीं मालूम है
کہ جو مدرسے کا سسٹم ہے وہ اس ملک کے ایجوکیشنل سسٹم کا سب سے پرانا حصہ ہے، اور ان مدارس کا اس ملک کی آزادی میں سب سے اہم اور لیڈنگ رول رہا ہے، اور وہاں پہ بچوں کو لاکھوں کی تعداد میں بچے ان مدرسوں میں پڑھتے ہیں، جہاں پر کہ ان کو فری میں پوری ایجوکیشن دی جاتی ہے، 14-16 سال کا پورا کورس پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ وہ اسکول کے بچوں کی طرح ان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ میں اپنے ملک کا جو سیکولر ڈھانچہ ہے، جو سیکولر نظام ہے، اس کے خلاف ہے۔ جو بچوں کا رائٹ ٹو ایجوکیشن کے تحت جو ان کو فنڈامنٹل رائٹ کی حیثیت حاصل ہے، اس فنڈامنٹل رائٹ کا یہ ایک طریقے سے النگھن ہے، اس کی ہم لوگ سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور یہ توقع کرتے ہیں کہ مہاراشٹر گورنمنٹ اس اپنے آرڈر کو واپس لے گی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ پولیٹیکل اینالسٹ مفید گیلانی صاحب، اور فون لائن کے ذریعے بات چیت میں شامل ہو گئے ہیں، ہمارے پروگرام میں شامل ہو گئے ہیں جمعیت علماء ہند کے اسپوکس پرسن اور مذہبی رہنما مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب۔ مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب، مہاراشٹر سرکار کے فیصلے کو پر کافی ہو ہنگامہ ہو رہا ہے، سیاسی رد عمل آ رہے ہیں، مذہبی رہنماؤں کی طرف سے رد عمل آئے ہیں۔ مہاراشٹر سرکار کا کہنا ہے کہ وہ اس سے چونکہ مدرسوں کو نان اسکول کیٹیگری سے باہر رکھا گیا، اس کے لیے وہ کانگریس کو ذمہ دار بتا رہے ہیں کہ کانگریس کی جو رائٹ ٹو ایجوکیشن قانون لایا تھا کانگریس نے یا یو پی اے حکومت نے، کہ اس میں اس کا پروویژن نہیں ہے، مدرسوں کو اس سے باہر رکھا ہے، یہ اس کو لنک کر رہے ہیں اس سے، اور یہ بھی دلیل دی جا رہی ہے کہ چونکہ نان اسکول کیٹیگری میں جائیں گے رہیں گے مدرسے، تو مین اسٹریم ایجوکیشن میں آنے میں مدد ملے گی مدرسے کے اسٹوڈینٹس کو۔ جی عبدالحمید نعمانی صاحب، یہ جو ان کی سرپرستی میں جو ماحول بنایا جا رہا ہے اور جو صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، تو دوسرے فرقوں کے جو بھی تعلیمی ادارے ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، چاہے افطار سے متعلق ہو یا اداروں سے متعلق ہو، وہ ان کو جو ہے غیر اہم بنانے کی جو کوشش ہے۔ ملک میں جو ہے وہ دو طرح کے مدرسے ہیں، ایک جو ہے وہ نظامیہ ہے اور ایک جو ہے وہ عالیہ مدرسے ہیں جو گورنمنٹ سے جو ہے وہ ملحق ہے۔ جی، یہ جو حکومت نے یہ صاف نہیں کیا ہے وہ جی، تو بہت نظامیہ مدرسے کی بھی جیسے ہے، دیوبند ہے، ندوہ وغیرہ ہے اور علیفلا وغیرہ ہے، کہ وہاں کے جو ہے فارغین جو ہے وہ مختلف یونیورسٹیوں میں وہ جاتے ہیں اور وہاں کی ڈگریوں کو کسی نہ کسی درجے میں وہ اہمیت ہے کہ وہاں سے جا کے وہ علی گڑھ میں، جامعہ میں، JNU وغیرہ میں وہ داخلہ لیتے ہیں وہ۔ جی، تو یہ مہاراشٹر گورنمنٹ کی طرف سے ایک ریاستی سطح پہ یہ جو غیر اہم بنانے کی اس طرح کوشش ہے، اور اس نے یہ صاف نہیں کیا ہے کہ وہ کس طرح مدرسوں کے تعلق سے یہ بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے۔ جی جی، مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب، ایک بات آ رہی تھی، ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں مفید گیلانی صاحب، ان کا کہنا تھا کہ شیشو مندر میں بھی مور اور لیس اسی طرح کی مذہبی تعلیم ہوتی ہے، تو کیا سرکار شیشو مندر کو بھی نان اسکول کیٹیگری میں رکھے گی؟ نہیں، یہ سوال جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ شیشو مندر اور گروکل وغیرہ جو ہے، تو یہ شیشو مندر اور گروکل وغیرہ کی بات جو کیوں نہیں کی جاتی، مدرسے جو ہے وہ کیوں زیر بحث آتے ہیں، یہ جو ایک بنیادی سوال ہے، اور یہ جو ہے بھائی بہت صحیح سوال کیا گیا۔ اگر اس سوال پہ جو ہے غور کیا جائے گا اور اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو بہت سے چہرے جو ہے وہ بے نقاب بھی ہوں گے اور اس کے جو چھپے مقاصد ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے۔ جی جی، آپ فون لائن پر بنے رہیے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفید گیلانی صاحب، سینئر جرنلسٹ اور پولیٹیکل اینالسٹ، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ مفید گیلانی صاحب، کیا لگتا ہے، کیا جس طرح سے اب ہنگامہ شروع ہو گیا ہے مہاراشٹر سرکار کے فیصلے کے بعد، اب معاملہ بہت پیچیدہ لگ رہا ہے، بہت مبہم سا بھی لگ رہا ہے کہ RTI میں ابھی رائٹ ٹو ایجوکیشن میں یہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابھی تمام جن لیڈران سے میری بات چیت ہوئی وہ بھی ابھی کلیئر نہیں ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے، کیا اگر اس پہ جس طرح سے مخالفت شروع ہو گئی ہے، کیا مہاراشٹر سرکار اس کو واپس بھی لے سکتی ہے؟ یہ امید کی جانی چاہیے۔ دیکھیں، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ یہ پری پلان مطلب جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے، اور اگر ان کو ایسا نہیں کرنا ہوتا تو وہ جیسے منوج تاوڑے جس کا حوالہ دیا مختار عباس نقوی صاحب نے، جی جی، تو مہاراشٹر گورنمنٹ
अपनी तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख सकती थी कि भाई इस तरह से जो राइट टू एजुकेशन में आपका जो कानून है वो इसकी इजाजत नहीं दे रहा है कि मदरसों को स्कूल की कैटेगरी में रखा जाए, या तो उसे कानून में संशोधन करिए। आपकी मेजोरिटी है और कांग्रेस का क्योंकि वो खुद कानून है, तो अगर वो यहाँ पर लोकसभा में करते तो राज्यसभा में कांग्रेस भी पारित करा के उसमें संशोधन, अगर ऐसी कुछ है ऐसी जिसकी बुनियाद पर बीजेपी अपना बचाव कर रही है। मुझे हालांकि ऐसा नहीं लगता, मैं भी पूरी तरह कंफर्म नहीं हूं क्योंकि ये देखने वाली बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि कांग्रेस ने मदरसे की मॉडर्नाइजेशन के लिए काफी कुछ पीछे स्कीमें नाफिज की थी और उन पर अमल भी हो रहा था। तो ऐसे हालांकि ये सरकार भी, मुफीद जिलानी साहब, ये नहीं भूलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी साहब ने ऐलान किया था कि मदरसे मॉडर्नाइजेशन के लिए बड़ी रकम दी जाएगी। हाँ, तो जब ये खुद सरकार मदरसे हम आपके पास आते हैं मुफीद जिलानी साहब, इसमें विजेंद्र गुप्ता साहब कांग्रेस के दिल्ली के एमएलए हमारे साथ और अपोजिशन लीडर हमारे साथ बीजेपी लीडर शामिल हो गए हैं बातचीत में। विजेंद्र गुप्ता साहब, क्या कहेंगे, बीजेपी की सरकार ने महाराष्ट्र में मदरसों को नॉन स्कूल कैटेगरी में डाल दिया है कि इसको, और इस पर काफी मुखालफत भी शुरू हो गई है। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? विजेंद्र गुप्ता साहब। जी, विजेंद्र गुप्ता साहब से जैसे ही राब्ता होता है उनसे हम बात करेंगे। जी, मुफीद जिलानी साहब, आपको अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि अगर वो चाहते तो वो केंद्र से कह सकते थे। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि पिछले कानून में मदरसों को जो कि उससे अलग रखा गया होगा, और हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत कमी रही होगी, उसका बहाना बनाकर जरूर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये दलील दे सकती है जी कि जो कुछ मामूली सी कमी होगी उसको बड़ा रूप देकर वो अपना बचाव में आई है। और मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत फैसला है, और जैसा कि आपने कहा है कि वो क्या वापस ले सकती है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। अगर वापस लेना होता, क्योंकि ये संघ जो फैसला करती है वो जल्दी से वापस होता नहीं है, क्योंकि वो आज की पॉलिसी नहीं है, उसकी 100 साल से 70-80 साल की पॉलिसी है एंटी माइनॉरिटी को, उसको अब जैसे जैसे उनको मौका मिल रहा है वो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल माइनॉरिटी, मतलब ये कहने के मतलब इसमें ये कहा जाए कि दिखाने के दांत और चबाने के दांत और, तो ये चबाने के दांत आ रहे हैं और दिखाने के दांत वो हैं जो मोदी जी कहते हैं कि मदरसे के मॉडर्नाइजेशन के लिए हम इतना पैसा देंगे और सबका विकास करेंगे, वो दिखाने के हैं। और जो चबाने के दांत हैं वो ये सामने आने। जी, मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब, नरेंद्र मोदी साहब ने मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात की कि एक हाथ में कुरान दूसरे में कंप्यूटर हो, और उसके अलावा 100 करोड़ रुपए देने की बात हुई कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन के लिए, और बहुत सारे स्टेप्स और इकदाम करने की बात की बीजेपी गवर्नमेंट ने, रियासत में भी बीजेपी की हुकूमत ने। क्या उसके बाद इस तरह का फैसला, क्या ये उम्मीद करते हैं कि कुछ अगर हो सकता है गलतफहमी में हुआ हो ये फैसला, या किसी कंफ्यूजन में हुआ हो और ये फैसला वापस भी हो सकता है? नहीं, देखिए, बीजेपी या आरएसएस की तरफ से किसी काम को यह समझना कि कंफ्यूजन में हुआ है, उसका सारा काम जो है मंसूबाबंद और सोचा समझा होता है। और तो मैंने जैसे कि कहा कि मदरसों के जो है वो की 2 किस्में हैं, जो आलिया मदरसे हैं जो गवर्नमेंट से मुल्हक है बिहार में और यूपी में, मध्य प्रदेश में, 16-17 सूबों में। तो इन मदरसों के ताल्लुक से ये कहना कि जो है वो स्कूल के कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है कि जो है कुछ चीजों में जो है फर्क है, वो जो है आपने नहीं कह सकते कि संपूर्ण या कुल्ली तौर पे वो स्कूल की ही तरह है, लेकिन ये कि बिल्कुल उसको स्कूल की जो है वो फेरिस्त से जुमरे से निकाल देना, ये जो है सरकार की जो है गलत नियत नीति को जो है वो जाहिर करता है। जी, यानी कुल मिलाकर आप तमाम लोग इत्तेफाक करते हैं कि जो फैसला है महाराष्ट्र सरकार का, ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं से ये आप लोगों की राय है कि ये फिरकावारियत की ज़हनियत से मुतासिर होकर किया गया है, और यकीनन इसकी मुखालफत की जानी चाहिए। और जो नरेंद्र मोदी साहब ने वादा किया है कि सबका साथ सबका विकास, उसके तहत तमाम लोग उम्मीद करते हैं। और जिस तरह से मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात उन्होंने की, एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर रखने की बात उन्होंने की, उस नजरिए से अगर देखा जाए, उस बात पर अगर ध्यान दिया जाए, तो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं से मदरसा को के मॉडर्नाइजेशन की उम्मीद की जानी चाहिए। मदरसे को नॉन स्कूल कैटेगरी में डालने के इकदाम तो नहीं ही किए जाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब, फोन लाइन के जरिए हालात हादरा में शामिल होने के लिए।
मुफीद जिलानी साहब, आपका भी स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हाज़िरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हाज़िरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।